जो अमल बता रहा हूँ ये मोहब्बत का सबसे बड़ा अमल वैसे कहलाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ पे इंसान कई तरह के अमलियात करके थक चुका हो, वहीं से अगर कोई इंसान करता है तो वो किसी सूरत बच नहीं पाता। शुरू में गुजारिश करूंगा, किसी ने कुरैशी साहब चैनल के नाम पे टिकटॉक पे और स्नैपचैट पे, खास करके टिकटॉक पे काफी जो है वो अकाउंट बना लिए हैं। यही भाई है कोई जो फेसबुक पे भी पहले मेरा नाम इस्तेमाल करता रहा, लोगों से पैसे मांगता है। तो ऐसा कोई अकाउंट जो है वो फेसबुक पे, ये ना, फेसबुक पे तो हमारा एक अकाउंट है अब, लेकिन ये टिकटॉक पे और या इस पे कोई अकाउंट नहीं है, स्नैपचैट वगैरह पे। तो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे अकाउंट को आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप वाकई ही कुरैशी साहब चैनल से मोहब्बत करते हैं तो ऐसे अकाउंट को जाके आप लोगों ने रिपोर्ट करना है, वादा करना है। जिन जिन को आज तक फायदा मिला है वो ये काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो फिर चैनल पे आने का कोई फायदा नहीं। आपकी मोहब्बत का क्या फायदा रहा कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसे रोका भी ना जाए। उसके पास इल्म हो तो वो अपनी वीडियोस बनाए 100 बार, लेकिन चोरी करना ये बहुत गलत बात है। फेसबुक से काफी दफा वीडियोस बटवाई जा चुकी हैं, अब उसने टिकटॉक पे काम शुरू कर दिया। इंसान को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। तेरे पास इल्म है, तू दे, लेकिन चोरी करके देना ये नामुनासिब चीज है। ओ, 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 दे। ये इस तरह आपने बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। इसमें बिल्कुल वैसे ही चेहरा बनाया जाता है जैसे इंसान का चेहरा होता है। तो सबर यही किया जाता है जब बना रहे हूँ, पढ़ रहे हूँ, कि जैसे दूसरा इंसान सामने मौजूद है। काफी दफा इस भाई को पहले भी नजरअंदाज किया गया है, लेकिन बाज लोगों में जरा सी भी अजाव वाला काम नहीं होता। कि किस तरह आपने आंदे बुलाने हैं, तीन एक, तीन एक, यहाँ पे इस तरह, और वो यहाँ पे माकल, यहाँ पे आना है एक एक, नोन, उसके बाद बा, अलिफ, उसके बाद हमने आना है अगले में या, बद्दू। अब ऊपर एक एक, नून, लाम, अलिफ, या, बद्दू, दोनों में या बद्दू। यहाँ पे यारा, दो, ऐन, ऐन, हाजिफ, सोद, हाजिफ। अब यहाँ पे आना हमने अल, अजल, यहाँ अस्सा। अब यहाँ पे आना है बा, पूरो, परी।
یہ یہاں پہ لکھا جائے گا. اب اس طرف آنا ہے. اجل. یہاں پس سا جیسے پہلے لکھا تھا. اب ہم نے اوپر آنا ہے. ارد اثر پر اثر فلاں بن فلاں اللہ خوب فلاں بن فلاں. یہاں پہ اس انسان کا نام جس پہ عمل کیا جا رہا ہے مرد ہے میل ہے بن فیمیل ہے بنت اس کی ماں کا نام. اللہ کو ویسے ہی آئے گا اپنا نام. مرد ہے بن عورت ہے بنت اس طرح لکھا جاتا ہے پھر اپنی ماں کا نام. یہ تعویذ مکمل ہو گیا. کیا یہ جاتا ہے اس عمل میں جو میں نے بتایا. اس میں یہاں پہ یہ گردن کے پاس ایک یہاں ایک یہاں دو سوراخ آپ نے کر لینے ہیں. اس کے بعد اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. بعض لوگ کالی ڈوری ڈال لیتے ہیں بعض لوگ دھاگا ڈال لیتے ہیں. یہاں پہ ہے اس طرح آپ نے جو ہے وہ سوراخ کیے. یہ توڑی میں آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں. یہ ڈال دینی ہے 3 دفعہ یا وہ دودھ پڑے اور اس کو باندھ دینا پیچھے سے. یہ اس طرح باندھ جائے گا اس طرح. اب ہم نے اس کو یہ نہیں ہے کہ کہیں لٹکانا ہے. اس کو کہیں پر بھی دھاگا باندھ کے آپ نے یہ رکھ دینا ہے. ڈوری باندھ کے رکھ دینا ہے. کھلا رکھنا ہے بند کر کے نہیں رکھنا. انشاءاللہ جس پہ عمل یہ کیا گیا وہ آپ پہ جیسے ڈوری آپ کے ہاتھ میں وہ کہیں جا نہیں پائے گا. ناپاکی میں مہواری میں بہنے نہ کریں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور دوبارہ گزارش ہے کہ ٹک ٹاک پہ لازمن جانا ہے. سنیپ چیٹ پہ بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں نے رپورٹ کرنا ہے. پریشی صاحب لکھیں گے آپ کے سامنے نقلی اکاؤنٹ آ جائیں گے. تو آپ لوگوں نے ضرور کر دیا رپورٹ. یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے.